رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، عائدہ عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارکہ جو اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق رحمت دے نال نبی پاک دی حدیث تے عمل کردیاں ہویا تساں احباب اول اور پہلی اور عظمت والی گھڑی دے اندر اللہ دے گھر اندر تشریف فرماؤ۔ اللہ پاک تہاڈی تشریف آوری میری حاضری اپنی بارگاہ اندر منظور مقبول فرما کے ساڈے سبنا واسطے نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ جتنے بھی دوست احباب امام خطیب دے ممبر دے بیٹھن تو پہلا تشریف لے کے آئے ساں، میں انہاں واسطے ایک دعا کرن لگا، بڑے خلوص نیت نہ آمین کہنی جی۔ اللہ سونیا جڑے پہلے آ کے جو دل اندر مراداں لے کے آئے اور جو اللہ سونیا تواڈے کولوں منگیا، میرے سونے اللہ جی بغیر حساب کتاب دے انہاں میرے ویراں بھراواں بزرگاں ماواں بہناں دی دل دی ہر نیک تمنا تے حاجت نو پوریاں فرما۔ میں انشاءاللہ الرحمن اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر نا تہاڈے سامنے انج سمجھو کہ اج نا میں ایک گفٹ دی ڈبی کھولنی جے تے جدوں کوئی گفٹ کوئی سرپرائز کوئی خاص چیز دا گفٹ بندہ اوپن کرے نا، ادو چار جی چار سجن چار بھرا آپس دے اندر مل بیندے نے اور انہاں دی توجہ اس گفٹ وال بڑی زیادہ ہوندی ہے۔ کیونکہ پتہ نہیں ہوندا کہ او دے اندر کی نکلن والا ہے۔ ہر بندے دی چاہ ہوندی ہے کہ میں ویکھاں بھی اس گفٹ دے اندر کی چیز ہے۔ کیوں ایک گفٹ آیا ہے امریکہ دے اندروں، ایک گفٹ آیا ہے سعودی عرب دے اندروں، ایک گفٹ آیا ہے دبئی دے اندروں، ایک گفٹ جڑا آیا ہے یہ بڑی دوروں تے بڑا اہم ترین یہ کوئی امپورٹڈ جڑا ہے گفٹ تیار کر کے اس بندے واسطے بھیجیا ہے تے ساریاں دیاں نظراں تے توجہ اس گفٹ وال ہوندی ہے۔ میں جڑا تواڈے سامنے گفٹ لے کے آیا نا، یہ نہ امریکہ چو آیا نہ دبئی چو آیا، بلکہ ایک گفٹ آیا ہے عرشاں والے رب نے اپنی جنت دے اندروں بنا کے تواڈے اور میرے واسطے گفٹ نو پیش کر دیتا ہے۔ ہن تانوں چاہیے کہ بڑی توجہ دے نال اس گفٹ نو ذرا زیارت کرنی ہے۔ میں کوشش کراں گا بات نو انتہائی آسان اور سادہ الفاظ دے اندر تواڈے دل و دماغ دے اندر اتارن دی کوشش کراں، کیونکہ مقصد ہوندا ہے بات سمجھ آ جائے۔ اگر رولا پائی جائے بات سمجھ نہ آئے، یاد رکھنا میں بھی مجرم ہوا گا۔ قبر دے اندر میرے کولوں سوال ہونا ہے، تواڈے کولوں اتنا سخت سوال نہیں ہونا جتنا ممبر و محراب دے اندر کھڑے ہون والیاں دے کولوں سخت سوال اور سخت حساب ہونا ہے۔ میں اپنی قبر حشر نو سامنے رکھ کے صرف اللہ دی رضا واسطے، اللہ نو راضی کرنے واسطے
ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਨ व ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਤਵੱਜੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗਿਫਟ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉम्मत ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉम्मत ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ख्वाजा साहब दिल सख्त हो गए ने, दिल अंदरों रहम खत्म हो गया है, दिल पत्थर हो गए ने यार। कुरान पढ़ने दियाँ सुनने दियाँ बड़े बड़े खतीबां दे बयान ते तकरीरां सुनने आ, 2-2 3-3 लाख रुपया ला के महफल सजाने आ, 2-2 3-3 लाख ला के खुतबा नूं बुलाने आ, लेकिन साडे दिल उंज दे उंज ही पत्थर तरह। अज इंशाअल्लाह रहमान मैं तुहाडे सामने दसना है कि जिहड़ा साडा नबी है ना वो किन्ना कु साडे वास्ते मेहरबान है। ते फिर तुसां ते मैं अपनी किताबे जिंदगी अपना तुसां ते मैं अपना गिरेबान खोल के झाती मारनी है कि मैं उस मेहरबान नबी दा उम्मती हो के मैं किहड़े लक्षण पिया घोलना वा, मैं किहड़े करतूत पिया घोलना वा, मैं किहड़े काम पिया करना वा। ऐ जरा हुण इन्हां गल्लां ते तवज्जो करना। कुराने पाक सूरह तौबा दी जिस आयत मुबारका नूं मैं तिलावत कीता है ना, इस नूं समझण वास्ते सही अल बुखारी तुहाडे सामने खोलना। सही अल बुखारी किताबु तफसीर बाबू कौली ही लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ये हदीस है, हदीस नंबर 4679, 7 ते 9 यानी 70 ते 9, 8 नहीं, 4679 नंबर ए हदीस ए रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखो ना अंसारी एक कौम इस सहाबा के अंदरों लड़ी चलती आ रही अंसारियां दी। सैयदना ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं जदों 11 हिजरी अंदर ना यमामा की लड़ाई, यमामा की जंग हुई है ना मुसैलमा कज़्ज़ाब दे नाल, ते ओहदे अंदर ना बड़े सहाबा शहीद होए, बड़े सहाबा अल्लाह नूं प्यारे हो गए, बड़े सहाबा दुनिया तो टुर गए। ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ना मैनू हुक्म फरमाया, क्योंकि वो खलीफा सन उस वक़्त, कि हज़रत ज़ैद बिन साबित ज़रा मेरे को आ, मेरी गल सुन। ते मैं दौड़दा होया गया, जदों मैं दफ्तर अंदर गया सैयदना अबू बकर दे ऊपर नज़रां पईयां ते मैं दाई तरफ वेखिया एक चमकदा दमकदा नूर तरह का चेहरा हज़रत उमर इब्ने खताब सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये उमर नूं वेख के सिर्फ ओदा चेहरा खिलदा है, ओदा सीना खुलदा है, वो खुश हुंदा है कि जिहड़ा शैतान दे नेड़े भी ना गया होए, ते जिहड़ा शैतान होए ना वो उमर नूं वेख के सड़ जांदा है, भुज जांदा है, वो राह अपना रस्ता तब्दील कर जांदा है। ते सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मेरियां खुशियां नूं 4 चंद लग गए। मजलिस कितनी प्यारी, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर और नाल अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्ने खताब। कौन उमर है? जिन्हां दी राय नूं अल्लाह पाक कुरान बना के इस उम्मत दे उपर नाज़िल फरमा छड्डदा है, सदके कुर्बान जावां। ते हज़रत अबू बकर ने मैनूं जदों बुलाया ते पता की फरमाया, ऐ ज़ैद बिन साबित मैं जिस मकसद वास्ते तुहानूं बुलाया है ना वो मैं तुहाडे सामने मसला रखना। हज़रत ज़ैद बिन साबित अर्ज़ करते हैं अमीरुल मोमिनीन की है? फरमाया मेरी तो उमर की आपस अंदर मुशावरत हुई है। हज़रत उमर ने फरमाया ए जंगा रोज़ रोज़ हुंदियां ही रहिंदियां ने, कुफार दे नाल कोई ना कोई इट खड़का साडा लगा ही रहिंदा है,
ਅਸਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਮਾਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਾਬਾ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਲਮ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇਲਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਅਮੀरुल मोमिनीन ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਮਰੇ ਫਾरूक ਜੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀਫਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦੇਵੋ, ਲਿਖਵਾ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ताकि ये अल्लाह दा कुरान मुसहफ जिहड़ा है ना एक जगह ते जमा होए। क्योंकि कुछ खजूर दे पत्तियां ते लिखिया सी, जिहड़ा ना पत्थरां ते लिखिया, दीवारां ते लिखिया, या फिर सहाबा दे सीने अंदर सी, किसी नूं कोई आयत याद है, किसी नूं कोई पारा याद है, कोई सूरत, यानी कि सारे नूं एक जगह ते इकट्ठियां फरमा दिओ। हुण मैं तुहाडे कोल एक सवाल करना ते इह सवाल नूं जरा तवज्जो नाल सुनना है, बड़ी गौर नाल सुनना है, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਲਾ? हज़रत उस्मान ने। लेकिन नहीं, जामिउल कुरान लकब हज़रत उस्मान दा तुसी जेड़ा सुनिया ठीक है, तुसी सच्चे हो अपनी जगह ते, लेकिन हज़रत उस्मान ने कुरान नू जमा नहीं किया। मैं सही बुखारी पढ़ना हवाला पेश कर चुके हाँ। अगर मेरी गल अंदर रत्ती बराबर भी शक होए, मैं मिंबर तो उतरन तो पहले अपनी बात नू वापस लैन वास्ते तैयार होवांगा। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक दी हदीस पढ़ के तुहाडे सामने बयान कर रहे हैं। सहीहुल बुखारी सब तो पहले कुरान हज़रत उस्मान ने नहीं जमा किया, बल्कि हज़रत अबू बकर उमर दी राय दे नाल एक अंसारी सहाबी जैद बिन साबित ने जमा किया जी। जैद बिन साबित ने जमा किया है। इन्हां ने ना इन्हां दी ड्यूटी लगा दी हज़रत अबू बकर ने कि तुसी कुरान जमा करो। क्यों? ये कातबे वही सन जिहड़ी वही आसमान तो आंदी सी, रसूले पाक दे कोल बैठ के लिखिया करदे सन। हज़रत जैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वही लिखिया करदे। हज़रत अबू बकर फरमांदे ने तुहाडे ते कोई शक नहीं, तुसी लिखो कुरान नू। ये फरमांदे ने कि मैं ना कुरान दीयां आयतां तलाश करनियां शुरू कर दित्तियां। हज़रत जैद बिन साबित फरमांदे ने हज़रत अबू बकर अगर मैनू एक पहाड़ चुकन दा कह देंदे ना, एक पहाड़ भी ए जैद बिन साबित एक पहाड़ चुक, ये मेरे वास्ते चुकना आसान सीगा, लेकिन इस कुरान नू जमा करके एक किताबी शक्ल बनाना मेरे वास्ते बड़ा ही मुश्किल काम सीगा, बड़ा ही मुश्किल काम सीगा। फरमांदे ने मैं निकल पिया, अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिता, अल्लाह पाक ने मेरी ज़ुबान दी गिरा नू खोल दिता, मेरे सीने नू अल्लाह ने कुशादा फरमा दिता, मेरे कदम अगे चलन लग पे। मैं फिर सहाबा दे दरवाज़ियां ते जा जा के हर आयत नू जमा, मैं कुरान सारा जमा कर लिया, मगर दो ऐतां मैनू ना मिलियां कुरान चों। वो मैं नबी पाक को सुनिया ते है सन, लेकिन वो किसी सहाबी कोलों मैनू मिलन ना, किते लिखियां ना मिलन। फरमांदे ने मैं कोशिश करदा 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 मैनू पता चलिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी है जिन्हां दा नाम है सैयदना खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खुज़ैमा पता कौन सन? नबी पाक ने फरमाया जिथे दो बंदियां दी गवाही देनी पै जाए ना, दो बंदे ही देन, लेकिन जो हज़रत खुज़ैमा आ जाए ना, फिर दो बंदियां दी जगह ते हज़रत खुज़ैमा दी इक्को दी दो बंदियां दे बराबर गवाही होएगी, दो बंदियां दे बराबर, यानी इन्नी अजमत वाले। फरमाया मैं इन्हां दे दरवाजे ते गया ते इन्हां दे कोलों मैनू आयत मिली। केड़ी आयत? सुनिए जरा अल्लाह पाक दे कुरान नू और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान नू। आयत केड़ी सी? जेड़ी आखिरी आयतां दो रह गईयां, उन्हां अंदरों एक सूरह तौबा दी ए आयत नंबर 128 है। अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया है, इलाहुल आलमीन दा कुरान सुनिए और अपने ईमान नू तरोताज़ा कीजिए और अपने ईमान नू बढ़ा लीजिए और अपने दिलो दिमाग दियां तख्तियां नू जरा खोल के ते ओदे ते मुनक्किश करके लैके जाना। अल्लाह पाक ने अपने कुरान अंदर की ऐलान फरमाया है? अल्लाह पाक ने फरमाया, सुनिए जरा कुरान पाक, कुरान पाक। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द जाअकुम
रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तर्जमा कीए, तर्जमा सुनो। अल्लाह फरमाते ने लक़द, ग्रामर का एक कायदा है, जो कद के उपर लाम तहकीक दा, ए लाम तहकीक दा, जो लाम तहकीक दा दाखिल हो जाए ना, वो माना यकीन अंदर बदल जाता है। लेकिन कुरान पाक अंदर जो कद आएगा माना की होएगा, तहकीक फरमाया, तहकीक ये काम हुआ, तहकीक वो काम हुआ, तहकीक ऐसे हो गया, तहकीक अल्लाह ने ऐसे कर दिया। लेकिन इत्थे माना की करना है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यकीनन अल्लाह पाक ने भेज छड़े है तुहाडी तरफ, भेज छड़े है तुहाडी तरफ। जाअकुम रसूलुम, आ गए ने तुहाडी तरफ एक रसूल। वो जेड़े रसूल आए ने उस रसूल दियां सिफतां की ने, फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। उस नबी दियां सिफतां ए ने, ओ नबी अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उम्मत दे ऊपर दुख आए, उम्मत तकलीफ अंदर होए, उम्मत दुख ते मुसीबत अंदर होए, मेरे पैगंबर दी सिफत ए वे, मेरे पैगंबर दा वसफ ए वे। उम्मत दा दर्द उम्मत नूं हुंदा है, लेकिन महसूस मेरे पैगंबर करदे ने। मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी दे 63 साल और नबूवत वाले 23 साल मेरे पाक पैगंबर ने उम्मत दी खातर, उम्मत वास्ते आसानियां पैदा करने वास्ते सारी जिंदगी गुजार छड़ी है। फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। और रऊफ भी ने ते रहीम भी ने, यानी मेरे पैगंबर ने 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ, सारी जिंदगी कदम कदम ते वेखिया मेरी उम्मत नूं किथों तंगी आंदी है। मेरे पैगंबर ने रब दा तरला मारना पिया, मारे है। नमाज़ां 50 फर्ज होइयां, एक वारी गए, 2 वारी गए, 3 वारी गए, की जरूरत सी पैगंबर नूं जान दी, बार बार फेरे मारन दी? कादे वास्ते? मेरी उम्मत तंग ना हो जाए, मेरी उम्मत ते बोझ ना आ जाए। आपने फरमाया मेरा दिल करदा है, मेरा दिल बड़ा करदा है, मैं अपनी उम्मत दे ऊपर मिसवाक नूं हर वुजू दे नाल, हर नमाज दे नाल फर्ज कर देवां, क्योंकि मिसवाक वाला अमल इन्ना प्यारा है, मुंह भी साफ कर दिए ते रब भी राजी हो जाता है। मुंह साडा साफ होना है ते रब भी साडे ते राजी हो जाना है, यानी इन्ना प्यारा अमल है। आपने फरमाया लेकिन फिर मैं डर गया इस गल तो, ओ ना होए मेरी उम्मत मिसवाक लभदी किते नमाज तो रह जाए, तंग आ जाए। मैं मुहम्मद नूं ये दुख भी उम्मत दा गवारा नहीं होया। सुनिए जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस और, मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, जरा दरूदे पाक पढ़ के सीने ठंड पा दियो, जनाबे मुहम्मद। मैं तुहानू ना दरूदे पाक पढ़न वाले मैं एक शुरू दे अंदर ना तुहाडे वास्ते एक गिफ्ट ते तोहफा खोल देना, फिर बाकी गिफ्ट इंशाअल्लाह अगे खोलदा रवांगा, ते ताकि एक माहौल बन जाए। जेड़े साथी बाहर धुप ते बैठे उन्हां अगे गुजारिश है अगे आ जाओ, जे घरों चल के आ गए हो ते अगे भी थोड़ा जिहा आ जाओ, एवें चंद एक मिनट ते अल्लाह पाक तुहाडे ते बड़ा राजी होएगा। माशाअल्लाह उठ के ते अंदर आ जाओ ते एक माहौल बन जाएगा। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताज़ीम सीने में मौजूद है। असी अखां नाल नबी पाक नूं वेखिया
लेकिन गल्लां सुन के नबी पाक दी सीरत पढ़ के सुन के सुना के दिल अंदर मुहब्बत बड़ी है, दिल अंदर प्यार बड़ा है। इंशाअल्लाह जेड़ा बंदा ईमान वाला होएगा अल्लाह ख्वाब दे अंदर दुनिया ते भी जियारत उस बंदे नू फरमानगे और कल क़यामत वाले दिन रब दी जन्नत अंदर भी अल्लाह पाक अपने उस बंदे नू नबी पाक दे चेहरे दी जियारत अता फरमानगे। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताज़ीम सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, हाँ जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है। और फूल खिलते हैं पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दा फरमान सुनिए। नबी पाक ने फरमाया जदों सर्दी दा मौसम होए, जिस तरह उन सर्दी दा मौसम जारी और सारी है, एक बंदा आया फजर दा वक्त वो आ गया टूटियां वाली जगह ते बह गया। इन्हें टूटी बड़ी प्यार ते मोहब्बत दे नाल खोल लई है, पानी जारी हो गया है। इन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ी है ते हाथ धोने शुरू कर दिते ने। बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू दा आगाज कर दिता है, मुंह अंदर पानी पाया, नक अंदर पानी पा के नक नू जाड़िया, चेहरे नू धोया ते कूनियां तक बाजुआं नू धोया। फिर सर दी बारी आ गई, सर दा मसा कर ले आए। हुण पाँव दी वारी आ गई है ते जदों पाँव ते नजर गई है, पाँव दे ऊपर ते इन्हें कपड़े दी जुराब या मौजा पहने है। ये कहंदा यार मैं करा ते की करा, मैं हुण जे उतारा ते पाँव गिले होणगे, पाँव नू उसल देवां, पाँव नू दो लवां, दोवन तो बाद इनू सुकाना पएगा ते सुकावा किवें। इतनी देर अंदर मेरियां सुन्नतां रह जाणगियां, नमाज रह जाएगी, मैं करा ते की करा। हुण चार चफेरे वहिंदा है, अरशां तो आवाज आउंदी है यार तू किस नबी दा उम्मती है। ए हौली जी बोल के आंदा है मैं नबी उस नबी दा उम्मती हां जेड़ा नबी सारी उम्मत वास्ते बन के की आया है, मेहरबान बन के की मेहरबान। जरा एक आवाज ना मौजू बन लगा जे हुण सारे मिल के बोलो, मैं उस नबी दा उम्मती हां जेड़ा नबी मेहरबान नबी है। फरमाया फिर नबी दियां मेहरबानियां वाली किताब नू खोल लै, जरा पढ़ लेना नबी पाक दियां मेहरबानियां, नबी पाक दियां आसानियां, नबी पाक दियां शफकतां, नबी पाक दियां अपनी उम्मत दे नाल मुहब्बतां पढ़ लै। ये चार चफेरे वेंदा है, आवाज आउंदी है यार तू नहीं पढ़िया। नबी पाक दी हदीस जामिओ तिरमिज़ी अंदर सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़ा व मसह अलल जौरबैन वन नालैन, कि मैं वेखे है नबी पाक ने जुराबां पाइयां ने और जुत्ती पहनी हुई है, जुत्ती भी पाई है जुराबां भी पाइयां ने। नबी पाक ने एवें हाथ नूं पानी ला के जाड़े है, दोवां पाँव दे ऊपर इस तरह पेर के उम्मत वास्ते आसानी पैदा कर दी है। मौजे दे बारे ते इख्तलाफ ही कोई नहीं। मेरी ना इस टॉपिक दे ऊपर बड़ी तफसील दे नाल सोशल मीडिया दे ऊपर सर्च करया जे, जुराबां दा मसा या मौजियां दा मसा, तुहानूं एक ना उनवान पूरा खुल के आएगा, बड़ी तफसील ना समझाया है, लेकिन मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इशारा करके फिर बात अगे चलाउणी है। बस एवें एक पॉइंट की गल तुहानूं देनी है तो फिर मैं इंशाअल्लाह तफसील फिर कदी सही इंशाअल्लाह रहमान। बाकी इंशाअल्लाह रहमान मैं मौजू नूं भी आपां रल मिल के पूरे करना है, जरा बड़ी तवज्जो करना।
ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਮਸਾ, ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੌਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਚਮੜੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੁਰਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼? 3। ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਖੁਫੈਨ। ਖੁਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਜੌਰਾਬੈਨ। ਜੌਰਾਬੈਨ ਜੁਰਾਬਾਂ। ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਊਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਸੂਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਜਰਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੌਰਾਬੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਸਾਖੀਨ। ਤਸਾਖੀਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਸਾਖੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੇ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੇ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੀਨ ਅੰਦਰ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਫਿਕਾ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਉम्मत ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਦੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜਰਾਬ ਹੈ ਜੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਪਾਉ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਰਾਬ ਕਾਦੀ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ, ਜੁਰਾਬ ਪਾ ਕੇ 3 ਮੀਲ ਚੱਲੇ। 3 ਮੀਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕਰਾ ਇਲਾਜ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਦੀਸ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਤਵੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ, ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ, यूं ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਸੀ। ਆਮਰਾਹੁਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਹੁਕਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਈ ਯਮਸਹੂ ਅਲਲ ਆਸਾਇਬ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਤੇ, ਅਗਰ ਪਗੜੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਵਤਸਾਖੀਨ, ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜੁਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मेरा सवाल है, अगर तू पाँव की जुराब ते इतराज़ करना है फिर सर दे उपर भी इतराज़ कर। असाइब दे उपर, असाइब किनू कहंदे ने? कहंदा असाइब पगड़ी नू कहंदे। मैं पगड़ी चमड़े दी होवे या फिर कागज़ दी होवे या सूती दी या ऊन दी, कादी चमड़ा होवे पगड़ी? पगड़ी दी वारी आई है, इख्तिलाफ नहीं कीता। जुराब दी वारी आई है, इख्तिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह दे बंदे मैं कलमा पढ़िया उस नबी दा जेड़ा नबी सारी उम्मत वास्ते की है। मेहरबान ने फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अगली हदीस पे गौर करना, ईमान और ताज़ा हो जाएगा। नबी पाक ने अपनी 23 साल दौरे नबूवत दे अंदर कदी अजान नहीं कही। अजान कहन वाले दी अजमत इन्नी है, कल नूं नूर दे मिंबरां ते होणगे, उन्हां दीयां गर्दनां बड़ियां लंबियां होणगीਆਂ। ਜਿਹੜੇ अजान मुअज्जन ने बड़ी अजमत वाले ने, एडा अजमत वाला काम लेकिन नबी पाक कोई नहीं कीता। नबी पाक ने सारी जिंदगी अजान नहीं कही, खुद अजान नहीं कही। वजह की है, क्यों नहीं कही? एक रवायत आती है जामिया तिरमिज़ी दे अंदर, लेकिन वो रवायत संदन बिल्कुल ज़ईफ़ है, सही कोई नहीं। कि रसूल पाक एक सफ़र अंदर सन, सवारी ते सन, बारिश हो गई ते रास्ते तंग हो गए, आपने सवारी ते अजान कही, उत्थे जमात करा छड़ी है। ये बिल्कुल ज़ईफ़ रवायत है, ठीक नहीं। नबी पाक ने सारी जिंदगी अजान नहीं कही। मुहद्दिसीन तड़पे, मुहद्दिसीन ने तलाश की है वजह, उन्होंने हिकमत तलाश की है। आखिर जा आके हिकमत की लभी है? फरमाया कि अगर नबी पाक अजान कहंदे कहंदे इन्हां लफ्ज़ां दे आ जांदे ना,
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز دی طرف، آ جاؤ کامیابی دی طرف۔ جیڑا بندہ اپنا کام کاج چھڑ کے فوری مسجد نہ پہنچدا، فرمایا کہ وہ بندہ کافر ہو جاندا۔ کیوں؟ کیونکہ اذان کہن والی شخصیت کیڑی سی؟ نبی پاک دی سی، کیونکہ نبی پاک دی زبان چوں حکم نکل رہا سی گا۔ اس کر کے نبی پاک نے ساری زندگی اذان نہیں کہی کہ میں اپنی امت نو جہنم اندر جلدا تے سڑدا نہیں ویکھنا چاہتا۔ میرے نبی دیاں امت دے اوپر مہربانیاں نے، میرے نبی دیاں امت دے اوپر شفقتاں نے، آسانیاں نے، خیر خواہیاں نے، محبتاں نے، پیار اے دل دی وسعت ہے، دل دی نرمی ہے۔ قدم قدم تے امت نو پکڑ کے انگلی تو میرے پیغمبر نے فرمایا اے کام تیرے واسطے میرے امتی خطرناک ہے، اے کام نہیں کرنا۔ صحیح البخاری دی روایت نبی پاک نے فرمایا جدو رات نو تسا اپنے بستر تے سون لگو تے اپنے بستر نو جاڑ لو، اپنے بستر نو صاف کر لو، اور رات نو جڑا چراغ تے دیوا پر رہے ہیں انہوں بجا کے تے پھر سونا ہے۔ محبوب جی وجہ کیے؟ فرمایا اگر دیوا چل رہا ہوئے، ہیٹر جل رہا ہوئے، کمرے دے اندر آگ جل رہی ہوئے، کوئی ایسی چیز جل رہی ہوئے، فرمایا کہ رات نو اچانک کوئی ایسا سرگڑ شاٹ ہو جائے یا کوئی چوہا آ جائے، کوئی موزی چیز آ جائے، کوئی بلی کمرے اندر داخل ہو جائے، وہ چراغ نو پاؤں مارے تے گر جائے تے وہ گرن دی وجہ دے نال کمرے اندر آگ بڑک اٹھے، اس آگ بڑکن دی وجہ دے نال سارا گھر جل جائے، میرا امتی جل جائے۔ میں اپنے امتی نو جل دیا ہویا دنیا دی آگ دے اندر تے اپنے امتی دا گھر جلدا ہویا میں پیغمبر نہیں ویکھ سکدا۔ کتے امتی 16ویں صدی اندر، کتے میرے پیغمبر پہلی صدی اندر، اج 16ویں صدی اندر تیرا میرا گھر جلے، میرے پیغمبر تیرے میرے گل جرن دے دکھ اندر میرے پیغمبر شریک ہون، میرے پیغمبر روکن اپنی امت نو کہ بند کمرے دے اندر ہیٹر نہ جلایا جے۔ اٹھائیے سوشل میڈیا، اٹھائیے اپنے معاشرے نو، کتنے واقعات ہوئے نے کہ جنہاں نے کمرے اندر ہیٹر چلدا رہن دیتا ہے، جدوں صبح دروازے کھولے نے دروازے توڑ کے میتاں تے لاشاں کڈنیاں پہ گئیاں نے۔ 2-4 دن پہلے گجرات دے اندر ایک ماں نے اپنے 4 پتراں نو کمرے اندر بٹھایا ہے، ہیٹر چلایا ہے تے ہیٹر تیز کر دیتا ہے، چونکہ سردی بڑی سی ہے، دھند بڑی تے سردی بڑی غضب دی پہ رہی ہے۔ اس ماں نے بند کمرہ کر کے تے آپ بازار اندر چلی گئی ہے، کسی حاجت واسطے، ضرورت واسطے، کسی دوسرے گھر اندر چلی گئی ہے۔ ایویں 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ گزرے ہے، ماں واپس آئی ہے، آ کے دروازہ کھولے ہے، او 4 چشمو چراغ، او 4 اس ماں دے پتر اوتھے ہی اس گیس دی وجہ دے نال دم گھٹن دے نال بیڈ دے اوپر میت بن چکے نے۔ اے ماں ویندی رہ گئی ہے، گچھ کھا کے زمین تے گر گئی ہے۔ وقت آیا ہے میتاں نو غسل دتا گیا ہے، جدوں اینا پتراں دیاں میتاں نو ایک ماں دے سامنے اٹھایا گیا ہے، ملتان والے تڑپ جانا، ماما دے دل پھر کنے رب نے نرم بنائے نے۔ اس ماں دے سامنے جدوں چوتھا پتر دی میت اٹھائیے، ماں اٹھ کے رو پئیے تے ماں دیئے میرے 3 پتر تے لے چلے ہو، ایک پتر دی لاش ہی میرے کول رکھ دے وہ، میں پتراں تو بغیر کیویں جیواں گی، نہ میں مرن جوگیاں نہ جین جوگیاں۔ پیارے ہو اے ماں تڑپ رہی ہے، لیکن اس ماں دا رونا میرے پیغمبر برداشت نہیں کر رہے کہ کوئی بھی اپنے بچے دی وجہ تو ماں نہ روئے، کوئی بھی اپنے بچے دی وجہ تو باپ نہ روئے، کوئی اپنی اولاد دی وجہ تو باپ پریشان نہ ہوئے۔ او میرے امتیوں رات نو سون لگیاں اپنے کمرے دے ہیٹر بند کر کے سویا کرو۔ اے جی میرے نبی دی مہربانی، میرے نبی دی شفقت۔ محبوب جی بستر نو جھاڑ کے کیوں سونا ہے؟ ونسونے بستر نے، بیڈ روم اس طرح دے نے، کمرے اس طرح دے نے، لائٹاں اتنیاں تیز نے، پتہ چل جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا رات نو میرا امتی ستا ہوئے
कोई मूजी चीज़ आए, कीड़ा मकौड़ा आए, रात नूं बिस्तर अंदर दाखिल हो जाए, पाँव नूं या हाथ नूं डस ले, वो डसन की वजह ना जिहड़ी तकलीफ होएगी ना, वो मेरा उम्मती नींद के अंदरों बेदार होएगा। रात के 2-2:30 बजे मेरे उम्मती की नींद खराब हो जाए, मैं रब दा नबी ये भी पसंद नहीं करता। साडा नबी केड़ा है? बोलो केड़ा है? नहीं, मेहरबान। केड़ा? मेहरबान नबी। असां किस नबी दा कलमा पढ़िया है? मेहरबान नबी दा। उस नबी दियां मेहरबानियां ये ने, आपने फरमाया रात नूं मेरे उम्मती दी 10, 11, 12 बजे सुता होए, नींद दे खराटियां अंदर नींद दे ना झोले लै रहा होए ते बड़े मजे दे सुता होए ते अचानक बेदार हो जाए, डर जाए इस कीड़े मकोड़े दी वजह नाल, मैं रब दा नबी पसंद नहीं करदा। लेकिन उस मेहरबान नबी दी उम्मत दा हाल की है? साडे घर शादी है, रात के 2-2 बजे तक कंजरखाना घर अंदर लाई रखना है। हमसाए भावें जीन ते भावें मरन, जो जेड़ी कबरे पैंदे ने पैन, असी नहीं वेखना साडा हमसाया बीमार है, असा म्यूजिक ना चलाइए की या मर चले आ। असा जड़े गाने ते कंजरखाना ते परातां ते ढोल ढमक्का अगर ना वजावांगे, की गल है साडी शादी नहीं होएगी। ये दसना चाहता है कि मैं नबी दा उम्मती हो के मैं नबी दी खुले आम नाफरमानी इंज कर रहा वां। नबी पाक सुतियां नूं बेदार करना पसंद नहीं करते, लेकिन अज दा नबी पाक दे मेहरबान नबी दा उम्मती दी हालत की है? साल बाद सरकार दा मिलाद करा छड़दा है, बस महफिले मिलाद करा लईए, धियां दा हक खाई जाए, भरावां दा हक खाई जाए, दिल अंदर हसद पाली जाए, कोड़ पाली जाए, दिलां नूं सख्त बनाई जाए, हराम कमाई जाए, सूदी कारोबार कीती जाए, और जिथों जो लभदा है उन्होंने अपने ढिड अंदर पाई जाए। ऐ मेरे वीर, ऐ मिलादां दा कोई फायदा नहींगा, इन्हां महफिलां दा कोई फायदा नहींगा। अपने ही मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, मेरा ना बन, मेरी ना मन, कम से कम अपनी कब्र ते साफ कर ले, अपना हशर ते साफ कर ले। एडा गंद घोलना है, अपनी निकाह तो लैके मैयत दी वारी आ जाए, घर अंदर फौतगी हो जाए, फिर भी साडे बोझ इन्ने बोझ ने, किते कुल दा बोझ है, किते साते दा बोझ है, किते 40वें दा बोझ है। ए रजब दा महीना आ गया, 22 रजब नूं एक नवा बोझ पा छड़े है कि 22 रजब दे जेड़ा कुंडे देगा ओदी ए अजमत है। 22 रजब नूं की हुंदा है? कुंडे दिते जाते हैं। अहले सुन्नत भाई साडे दे रहे ने, इन्हां नूं भोले भालिआं नूं ये नहीं पता 22 रजब नूं होया की है। मैं एक दावा करने लगा, दावा पूरे दलाइल की रोशनी दे नाल, मेरी बात ऑन दी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हो रही है, तुसा भी गवाह बन जाना। ऐ मैं दावा करके किसी तरफ नहीं जावांगा, जब तक मेरे जिस्म अंदर जान है, जब तक मेरे मुंह अंदर जुबान है, जब तक मेरे जिस्म अंदर खून दा एक भी कतरा रहा, एक भी सांस रहा, मेरे सवाल दा जवाब देवो कि कदे वास्ते 22 रजब दे कुंडे देंदे हो, 22 रजब दा खत्म देंदे हो? कह लगे इस वास्ते देने आ क्योंकि इस दिन इमाम जाफर सादक दी पैदाइश हुई है। इन्हें 12 इमाम, इमाम नकी, तकी, मूसा, काज़िम, ये सारे इमाम ने, 12 इमाम ने, इन्हां अंदरों इमाम जाफर सादक दी पैदाइश हुई है। मैं क्या 22 रजब छड्ड, तेनू क्यामत तक दियां दीवारां वास्ते मैं टाइम देन लगा, तू पूरे रजब दे महीने दे अंदर इमाम जाफर सादक दी पैदाइश साबित कर दे, मैं तेरा मसलक कबूल कीता, तेरा दीन मैं तेरी मनन वास्ते, तेरे पैरां च बहन वास्ते तैयार हाँ। पूरे रजब दे महीने अंदर इमाम जाफर सादक दी विलादत साबित कर दे। ये क्यों किया जाता है? इमाम जाफर सादक दी विलादत दा ते पर्दा पाया है। असल दे अंदर 22 रजब नो जनाबे अमीरे मुआविया, नबी पाक दे सहाबी, कातबे वही, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे बड़े जलीलो कदर सहाबी अमीरे मुआविया दी वफात हुई है। वफात की खुशी अंदर कुंडे दिते जा रहे ने, वफात की खुशी अंदर एक खत्म दिता जा रहा है कि शुक्र है नबी दा सहाबी दुनिया तो चला गया, अस्तगफिरुल्लाह।
فرمایا عزیزن علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ روایت صحیح البخاری اندر نبی پاک نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة مستجابة يدعو بها۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی نو ایک ایک گفٹ دیتا ہے تے ایک گفٹ مینوں بھی دیتا ہے۔ وہ گفٹ ایسا گفٹ ہے ہر نبی نو اللہ پاک نے اللہ پاک نے ایک اختیاری دعا دیتی ہے۔ وہ نبی جو بھی رب کولوں منگ لے اس دعا دے اندر جو بھی منگ لے اللہ پاک نے انہوں اوہی عطا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ہر نبی نے دعا منگ لئی ہے، ہر نبی نے رب دے کولوں منگ لیا ہے۔ جدو جناب آدم علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں، جناب آدم علیہ السلام دی ایک غلطی تے خطا دی وجہ تو رب نو غصہ آیا، جنت چوں کر دیتا۔ آدم علیہ السلام زمین تے آئے تے رب اگے روئے تے عرض کی کر دے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جناب نوح دیاں واریاں آئیاں، جناب یوسف دیاں واریاں آئیاں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب موسیٰ دیاں واریاں آئیاں رب کولوں منگ لیا، جناب عیسیٰ دیاں واریاں آئیاں رب کولوں منگ لیا، جناب ہود دیاں واریاں آئیاں رب کولوں منگ لیا، جناب شعیب دیاں واریاں آئیاں رب کولوں منگ لیا۔ تے ہر نبی تے دکھ آیا، پریشانی آئے، اپنے اپنے دکھ دے اندر اس اختیاری دعا نو اپنی دعا دے اندر منگ لیا، رب دے کولوں صحتاں حاصل کر لیاں، آسانیاں حاصل کر لیاں۔ تے ماں جی عائشہ قریب بیٹھیاں عرض کر دیاں نے محبوب جی کیا تواڈے تے دکھ نہیں آیا؟ کیا تانوں رب نے اختیاری دعا کوئی نہیں دیتے؟ جی عائشہ رب نے مینوں بھی اختیاری دعا دیتی ہے۔ فرمایا پھر تساں کی منگے ہے؟ کیا تواڈے تے دکھ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں اجے تک اس دعا نو استعمال نہیں کیتا، اجے تک اس گفٹ نو میں اجے استعمال نہیں کیتا تے اوپن تے کھولیا کوئی نہیں۔ اے سونے محبوب جی کیا تواڈے تے دکھ تے پریشانیاں نہیں آئیاں؟ فرمایا عائشہ کیڑے دکھاں دی گل کرنی ہے، میری زندگی اندر ایک دکھ ایسا دکھ ہے جنوں میں کدی نہیں بول سکدا۔ میں طائف دی وادی اندر چلا گیا، طائف دے لوگاں اندر چلا گیا، میں 10 دن انہاں لوگاں اندر گزارے نے صرف ایک تڑپ لے کے۔ او طائف والے ہو اینا بتاں دی پوجا چھڑ دے وہ، اے طائف والے ہو اے جہنم دا راستہ اے چھوڑ دے وہ، اے طائف والے ہو اے جنت دا راستہ اے انو اختیار کر لو۔ اینا طائف والیاں نے کی کیتا؟ اپنے جوان لڑکیاں دے بچیاں دے ہتھاں دے اندر اٹھاں تے روڑے تے پتھر پکڑا دیتے، میرے اوپر پتھر برسائے گئے۔ اے عائشہ میں دنیا دے لالچ واسطے انہاں دے کول تے نہیں سی گیا، میرے جاون دا مقصد سی کہ اے بھی میرا کلمہ پڑھ کے امتی بن جان، اور اے بھی لا الہ دی دعوت دین والے بن جان، اے بھی جنت دے حقدار تے مہمان بن جان۔ لیکن انہاں نے میرے تے انہیں پتھر برسائے، انہیں پتھر برسائے کہ میرا سر پاک پھٹ گیا تے سر دے اندروں خون دے فوارے جاری نے، پاؤں دی جتی تر ہو گئی ہے خون چو چو کے۔ اے سونے محبوب جی کیا تساں دعا نہیں کیتی؟ فرمایا میں دعا نہیں کیتے۔ اے سونے محبوب جی پھر کیڑا دکھ آیا تے کدوں دعا کیتی ہے؟ اے میری پیاری عائش کیڑے دکھاں دی گل کرنی ہے؟ اینا مکے والیاں نے میرے خبیب نو مکے دے چوک دے اندر لے آ کے سولی لٹکا دیتا، لیکن او دعا دا استعمال میں پھر بھی نہ کیتا۔ اے عائشہ میرے دکھاں دی کی گل کرنی ہے؟ میری زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر سلائیاں گرم کر کر کے زندہ دے اندر پا کے میری زنیرہ دیاں اکھاں ساڑ دیتیاں، ضائع کر دیتیاں۔ میرے دل نو بڑا دکھ آیا، میرے دل نو بڑیاں تکلیفاں تے ٹھوکراں لگیاں، لیکن عائشہ او دعا دا استعمال پھر بھی نہ کیتا۔ عائشہ
आयशा एक वक्त ते मेरे ते ऐसा वक्त आया मेरियां जवान 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 बच्चियां नूं बगैर वजह तो मेरे नाल हसद ते दुश्मनी कुट्टन वास्ते मक्के वालियां ने तलाकां दे छड़ियां। इन्हां जवान बच्चियां नूं जदों तलाकां दा पैगाम आया मैं सीने ला के बड़ा रोया। इन्हां धीआं नूं बड़ा हौसला ते सबर दिता। बेटियो कोई बात नहीं, दीन वास्ते तकलीफां बर्दाश्त करनियां पैंदियां ने। अज मेरी वजह तो तुहानूं तकलीफ आई है धीए, तेरा दुख ते मेरा दुख है। ए मक्के वालियां ने मेरे ते केड़ा केड़ा जुल्म कीता। मेरी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब पेट दे अंदर बच्चा भी सी, इन्हां ने बड़छी मार के इन्हां ने चाकू मार के मेरी ज़ैनब नूं शहीद कर दिता। हाय हाय मक्के वालिओ केड़ा केड़ा धोखे मेरे पैगंबर दे गल अंदर साफे पा के वट देंदे रहे। अर्ज करदियां ने महबूब जी क्या तुसां दुआ नहीं कीती? नहीं आयशा मैं दुआ ते फिर भी ओ ना कीती। आयशा एक वक्त ऐसा वक्त आया मेरे बिलाल दियां लत्तां चो रस्से पा के मेरे अखां दे सामने मक्के दियां गलियां अंदर जिस वक्त खिंचिया गया मैं पुकार उठिया मक्के वालिओ बिलाल ने तुहाडा की बिगाड़िया है? बिलाल ने तुहानू कुछ नहीं आखिया, क्यों मेरे बिलाल नू इन्ना परेशान करदे हो? हत्ता के तपदे अंगारियां ते तपदी रेत ते पत्थरां दे उपर मेरे बिलाल नू लटा लिया गया है। मेरे बिलाल दी चमड़ी नू उतार दिता गया है। मैं वेख वेख के सबर कर गया, बर्दाश्त कर गया, लेकिन दुआ दा इस्तेमाल फिर भी ना कीता। ऐ सोने महबूब जी ओ दुआ दा फिर की करना है? आपने फरमाया तवज्जो करना, सारे जुमे दा निचोड़ जाया ना कर देना। जुमला बड़ा कीमती है, अगर सारे जुमे अंदर तुहाडी तवज्जो नहीं रही इन्हां गल्लां ते आखिरी दो गल्लां ते तवज्जो कर लेना, इंशाअल्लाह तुहाडे आन दा मेरे आन दा मुल पै जाएगा। इन्ने दुख आए, इन्नियां मुसीबतां आईयां, इन्ने परेशान ते सदमे आए, मेरे पैगंबर हस हस के सहंदे गए, मुस्कुरा मुस्कुरा के बर्दाश्त करते गए। ऐ सोने महबूब जी इन्ना कुछ बर्दाश्त कर लिया ते दुआ किथे आ? आपने फरमाया आयशा की पुछनी है, वो दुआ मैं करनी है। महबूब जी कदों दुआ करनी है? फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा जदों मां पुत दा नहीं बनेगा ते पुत अपनी मां दी नहीं बनेगी, औलाद अपने मापियां दी नहीं बनेगी ते ओ मापे अपनी औलाद तो मुख मोड़ जाणगे। सारी दुनिया रो रही होएगी, करला रही होएगी, है मेरी गुनाहगार खताकार उम्मत इकट्ठी होके आएगी, ये रास्ता तलाश करेगी, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मैं रब अगे सजदे पै जावांगा, रब अगे रोवांगा ते रब नूं कवांगा अल्लाह मेरियां बेटियां नूं तलाकां दित्तियां गईयां, मैं बर्दाश्त करके आ गया। अल्लाह मेरे खुबैब नूं फांसी लटका दिता गया, मैं बर्दाश्त करके आ गया। अल्लाह मेरा पुत्र भी दुनिया ते कोई जिंदा ना रहा, अल्लाह मैं दुनिया दी जिंदगी गुजार के आ गया। अल्लाह मेरे बिलाल नूं तपदे अंगारियां ते लटाया गया, अल्लाह मैं बर्दाश्त करके आ गया। लेकिन अल्लाह जिहड़ी दुआ इख्तियारी दिती सी, मैं सारी जिंदगी दुनिया ते दुखा अंदर गुजार के आ गया, लेकिन वो इख्तियारी दुआ अज मैं तुहाडे कोलों मंगना चाहना। दस मेरे नबी की मंगना चाहना है? मेरे नबी ने लब मुबारक खोले, मेरे पैगंबर ने फरमाया इस रोंदी हुई उम्मत नूं मैं नहीं वेख सकदा। ऐ जिहड़ी अखां दे अंदर आंसू ते परेशान ते तपदी होई रही सूरज दी अग दे नीचे मेरी उम्मत गुरला रही है, अल्लाह मैं नहीं वेख सकदा, मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ऐ जड़े उम्मती मेरे रो रहे ने, अल्लाह मैं इन्हां दा रोना बर्दाश्त ते पसंद नहीं करदा। अल्लाह मेरी ओ इख्तियारी दुआ नूं कबूल फरमा के मेरे इन्हां उम्मतियां नूं जिन्हां ने शिरक नहीं कीता अपनी जन्नत दा मेहमान बना ले। मेरा नबी तेरे वास्ते सारी जिंदगी दुखा अंदर गुजार गया, लेकिन तू अपने भरा नूं दुखी करना नहीं छड्डदा। तेरे कोल कोई मुलाजम आ गया है, मुलाजम दा खून चूसना तू अपनी कामयाबी समझ लईए,
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਦ ਕੁੱਟਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਰਾ ਲੈਨ ਐਵੇਂ ਵੇਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹ ਸੋਨਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਮਤ ਇੰਜ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੀਨ है, ए इस्लाम है, ए कादा दीन है। 5 वक्त दा नमाजी भी हाँ, तौहीद परस्त भी हाँ, लेकिन नमाज पढ़न तो बाद चुगली फिर भी ना छड्डी, गीबत इन्हें फिर भी ना छड्डी, अपने नूं जलील करना इन्हें फिर भी ना छड्डिया। और जगह जगह ते अपने नूं जलील करना है। और मेरा पैगंबर बेगानियां नूं अपने सीने ला के अपनी रब दी जन्नत अंदर ले जाना चाहता है। और तू दुनिया दे ऊपर अपने वास्ते जहन्नम तैयार कीती खड़ा है। फरमाया अजीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। उस रऊफ नबी ने इन्ने दुख तुहाडे मेरे वास्ते उठाए ने। असां 5 वक्त वास्ते अपना बिस्तर छोड़ के उतार के रजाई मस्जिद आना पसंद नहीं करते। मैं कहना ऐसे उम्मती नूं, मैं अपने आप नूं कहना तुसी ते माशाअल्लाह नेक के डुब मरना चाहिए। ओ नबी रोवे तेरे मेरे वास्ते, ओ नबी रब अगे हाड़े पाए तेरे मेरे वास्ते। असां 5 वक्त वास्ते मस्जिद वाल ना आइए, मुसल्ले ते ना आइए, नबी पाक दा हुक्म मन के ना आइए, रब दा हुक्म मन के ना आइए। अल्लाह पाक जो सुनाया सुनाया मेरे समेत अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।